रे मानस की चिंता करुनि शिवा छाड़ी चिंता मणि प्रेम रस चिंता करुनि शिवा पछकु न चाही चिंता बड़े छंती रही यही परा जीवन सर्वस्व की चिंता करुनि शिवा तोर भूला संग तांको छाड़ी किनो रंग भिकारे खाए कि सुबास हे प्रभु आनंदमय निराश्रय आश्रय यही परा जीवन सर्वस्व गर्व छाड़ी गर्व कर मुनित्य सतृष्णर आनंद होइबे श्रीनिवास प्रभु आनंदमय निराश्रय आश्रय ए जीवन परातांक अंश पतिव्रतार मणिर परिहृदय संगपर हासे अभिराम गुढ़ रस करुनि शिवा टेकिले से गोवर्धन ये रक्षा कले गोपी गोपाल प्राण इंद्र शिला जाए शरण सुजने एही पाद बाजी करी भुजा होइला दियो सुंदरी भगवान जगत कहार गारिमा अहंकार को रक्षा कर दीर्घ 7 दिन धरी आज्ञा गोपर ऐश्वर्य को रक्षा करने गोवर्धन पर्वत को जी कि गोपर ऐश्वर्य को रक्षा कर इंद्र गर्भ को जी चूर्णीभूत कले देवराज इंद्र तरफ पंडित गोविंद नाम को प्रदान कले
भूत नारायण भगवान कृष्ण आप जानता है ये कौन जानता है? कराट देव गणाट परिवृत संत से बसंत बाबू कौन जानिल आए आज्ञा हाँ जो गिरि गोवर्धन पर्वत को प्रभु हाँ खाइया मुद्रा देखिଥିଲେ ଟି हाँ ଆମେ ଫଟୋରେ ଦେଖିଛୁ फट कौन पुराण शास्त्र प्रमाण नहीं कि ନାଇଁ ଆମେ ବି ଫଟୋରେ ଦେଖୁଛୁ अच्छा कौन देखिଛ ଆମ ରାଜସୁନା ଖେଳା ନିକଟରେ हाँ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ହଉଛି ସାନପଦର अच्छा बड़ गाँ गहलिया कथा लेखा जाइए से कविंकर लेखन ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଛନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ हाँ ତାଙ୍କରି ବଂଶଧର अच्छा ଦନେଇ ଦାସ कौन लिखिले कहलु पुआ ଭଲ ବାଇକ ରଖିଛ सुपर तो दल नंबर 1 ଆଚ୍ଛା କାଟ ସେ ଧରୁଛି सबू काटी दब पूरा तते भी काटी के थइलो ଆଚ୍ଛା ବାଇକ ହେଇ ତୁ ଦେଖେଇଲେ ଧରିବୁ हाँ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା हाँ सबू काटी दब सिमरा ବଜ୍ରାଘାତ ପଥର ବରସିଲା हाँ आहुरी धरियो କଲେ ଛତ୍ର ଆକାର ଗିରି ବାଳ ଧରି ଦେଖେଇଲେ ଧରୁଛି हाँ ଗୋପ ସମ୍ପଦ ରଖିଲେ ए पछुआ काटु छु कोन ऋतक चैतन्य नारायण ପଛୁଆ ଧରୁଛି देखि आ गोटे पद गाइलु ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିର ଶରଣ ପଶିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିର ଶରଣ ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ओहो देवराज इंद्रंकर गर्भ को भांगी निजे प्रभु को गोविंद नाम को देले इंद्र ରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର एका कथा कि भगवान ही परि तार नियम मध्य सही परि आज्ञा देवेंद्र को नरेंद्र को जोगींद्र कोन मुनींद्र कोन काहार गर्भ रखंती नाही सेथि पई कवि लिखिले पुनी देवराट देवगुणाट परिवृत संत से पैराट जा शनि धई ओ कहिले स्वर्ग राट कहिले राजा स्वर्गर राजा हेले देवराज इंद्र कराट देवगुणाट देवता मानकर समूह राजा देवगुणाट राजा इंद्र को बुझा जाए कराट देवगुणाट पयराट पय कहिले जल जल राजा हेले वरुण वरुण कर कन्या हेले लक्ष्मी लक्ष्मी समेत जहार पदारविंद को बणी जाइया ध्यान करती वंदना करती सेवा करते कराट देवगुणाट परिवृत संत से पयराट जा शनि धई अंचल माटीर गर्भ गौरव प्रतिभा कवि टाणीबा କବି କିଏ ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ପଦିଏ ଛାନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ଉତ୍କଳର ଘଣ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଇଟାମାଟି ବୋଲ ଘାରି ଅଙ୍ଘ୍ରି କି ଅମ୍ବୁଜ କରି ଘାରି ଅଙ୍ଘ୍ରି ଅମ୍ବୁଜ କରି ଛବିବ ନିବାର କବେ ଚାତୁରୀ ରଞ୍ଜିତ अघयुक्त अघारी अघ कहले पाप ऐरी कहले शत्रु पापर जी शत्रु सी हेले नारायण जदि पाप करिछु ताहले दंडित हबु पाप कला पर तार नाम को गाइले पाप नाश होई जाए जगत रे पंडित पाप काहे को छाड़ीनी पाप ता पापा को ही छाड़ीबो भागवत जगन्नाथ दास भगवान को नाम गाइले पाप नाश जाए पापी मानकर से ऐरी बोला मो नाम करुथिले लय बोला कोटिए जन्म बाब नाम घोषिले सर्वसिद्धि हई रोग शोक व्याधि जहा नाम धरण कले रोग शोक व्याधि पाप नाश हो जाए भूत भगवान परम ब्रह्म नारायण को नाम अघारी अंघ्री की अम्बुज करे अम्बुज कहले पद्म
ଅଙ୍ଘ୍ରି କହିଲେ ପାଦ ଛବି ବର୍ଣ୍ଣିବାର କବି ଚାତୁରେ हे मोर पंडित कवि लिखिले हे महानुभव विश्वकर्ता जगतकर्ता अनंत ब्रह्मांडपति जार गुण जार भाव से ईश्वरंकर पवित्र भक्ति जहाँ को जेमिति भावरे प्राप्त होइछि से सेमिति भावरे आपनकर छवि की अंकित करिक लिखिदेला हां विरंजी दर्पकारी सर्पहीन चतुर पंच सहस्र बदन विरंजी पुओ ब्रह्मा ब्रह्मांकर चारि मुखरे 8टी नयन नयन भगवान विष्णुकर पंडित मंडली पाद को ध्यान करुथिया व्यक्तिंकर नाम 5टी मस्तकरे 15 आखि होछि आज्ञा शिवंकर अष्टपंकर 20 सहस्र नेत्र को भुजंती जहाँ को ध्याई ताहले पंडित 20 सहस्र हजारे मस्तकर 2000 नेत्र को मुद्रित करी जो अनंत जहाँ पाद को ध्यान करती इदम भूत भगवान परम ब्रह्म नारायण विष्णु आज्ञा तम मुंड गंडी तमे पैसा पे सदाले डिटो मारी अरे बाबा काहे की हय सार हां उत्कल रखंत कवि जदुमणि महापात्र हां गण जिलार माटी एई माटी अच्छा कोन बुझिलो आपण गाइले भारी अंघ्री की अंबुज करी हां कोन जानिलो अर्थ अघ कहिले पाप अघ कहिले पाप ऐरी कहिले शत्रु हां आपण माले लुचि छपिकी पाप करंतु हां बा जानी की पाप करंतु हां प्रभु ताहाकु दंड देबे हमें मानता है भगवान समस्त को दंड देवे पापी की दंड निश्चित अंघ्री कहिले पाद अंघ्री कहिले पाद अंबुज कहिले पद्म हां प्रभुर पाद पद्म हां तम मुंड गंडी आमाने को विश्वास होउनी तते हय सारे हां पाद तो देखिबा को लंबा हां पद्म तो देखिबा को गोल अच्छा दैट इज ए सेम क्या हुआ पादटा काहे की पद्म बोली कवि लिखले कहू तो अरे पादटा काहे की पद्म हबो केमिति हो देखे पादटा काहे की पद्म हबो जदुमणि सिना साहित्य रे लिखिला आज्ञा पादटा पद्म हेइछि किंतु आज्ञा पुराण जगतर स्रष्टा हेले भगवान व्यास से लिखिले भगवान को पाद पड़ी आज्ञा पद्म हे जे हे मोर पंडित ताहाले भगवान को पाद को पद्म बोली भगवान व्यास मध्य लिखिछन्ती आज्ञा आगे आगे बोला करदय नेत्रदय पाददय तथैवच नाभिनेक मास्यके च कमलास्तु प्रकृति कोटी प्रकार कमे दउछ पढै दउछ किनि हबो बिलमान ताहाले आज्ञा कवि लिखिले भगवान को पाद पद्म बनि दे हे जे भगवान को पद्मपाद पद्मनाभ पंडित पद्मकर पद्म नेत्र बोली कहा जाए सेइथिपाई कवि लिखिले कोराट देव कोराट परिवृत संत से पयराट जा शनि भई उठुभीट स्थितिया भूस्तोई क्षण जुंज भवे तो जत करे जाहांकर पंडित दुई नयन चंद्र सूर्य सदृश्य ब्रह्मांड को दिवस रात्रि सूचना जोगाए से हेले परमेश्वर परमात्मा परमात्मा पंडित जहार आखि होचे सूर्य चंद्र दिन रात्रि आज्ञा सूर्य गति सूचना दिए उठुभी स्थिति भूस्तोई कोन जब भवे तो जत करे हमें जब भवे तो जत करे जहांकर चारिटा पंडित मंडली हस्तरे चारि अस्त्र शोभा प्रकाश करे जाको श्रीमद भगवत गीता रे व्यास लिखिले कोन कहिले बोला पंचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय चंद्रधत्म महाशंख भीमकर्म भृगधर अनंत विजय राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोष मणि पुष्प गई भगवान को हाथ में गोटे पद्म शोभा पाई जहाँ हूँ नाम हूँ पंचजन्य हाथ में चक्र शोभा पाई ना हूँ सुदर्शन हाथ में पद्म शोभा पाई ना हूँ श्रुतस्रवा हाथ में गदा शोभा पाई ना हूँ कौमुदिक गदा ये चारि अस्त्र पंडित जगत रे कार्य करे ये सबुर पंडित प्रतीक भगवान को ऐश्वर्य मृति की बुझा जाए भगवान को हाथर पद्म जिते दूर भक्त डाकू भगवान को सूचना दिए आगे आगे चक्र प्रतीक सब चक्र ता हाथ अच्छी
ঠিক কাম করিবু সময় সহিত ঠিক জায়গায় নেকি পৌঁছাই দেব কিরে লক্ষে যোজନରେ গজ হ্যাঁ ডাকিলা হে দেবরাজ হ্যাঁ তা ডাকକୁ চতুর্ভুজ হ্যাঁ শুনিল শ্রবণ ডেরি দিয়ে বিড়ি খଣ୍ଡে দিয়ে তা মানে পণ্ডিত ভক্ত যেতে দূরে ডাকিব প্রথম ভগবানଙ୍କର কর্ণକୁ সূচনা দেব চক্রর অর্থ প্রত্যেক চক্র তা হাতরে ଅଛି চক্র সময় চক্র কাল চক্র জল চক্র অগ্নি চক্র যেতে চক্র ଅଛି সংযমর প্রতীক হଉଛି ভগবানଙ୍କର সুদর্শন চক্র মনুষ্য ঠিক কামরে ঠিক সময় ଦେଇକି যদি আজ্ঞা কর্ম করিথিব সময় চক্র তাকে ঠিক জায়গায় নেকি পৌঁছাই দেই সেইথিপাই গীতারে ভগবান ব্যাস লেখিলে ওলা অক্ষরণমকার দ্বন্দ্ব সমাস শিকস্য অহম মে বাক্ষ্যয়ং কারং ধাতং বিশ্বতামুখং তমক্ষরং পরম মেদিতব্যং তমস্য বিশ্বশঙ্কর নিধানং ওলা তমময় শাশ্বত ধর্মগপ্তা সনাতনস্তং পুরুষমগমে বলে প্রভু আপন হউছন্তি অক্ষয় রূপী মহাকাল আপন নিধান ধ্যান করি পারନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ କାଳ ଶୋଭା ପାଏ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅକାର ଆପଣ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ହଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଭାଗବତ କହିଲେ ଅକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟେ ମୋହି କାଳ ମୁଁ ବିଧାତା ସର୍ବବଳି ସକଳ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟେ ସାର ବୋଲେ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହଉଛି ଅଜ୍ଞ ଅକ୍ଷୟକାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ନାମରେ ମୁଁ ହଉଛି ଅନାମ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଚାରି ଅସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚନା ଦିଏ ମଣିଷ ଠିକ କାମ କରେ ଠିକ ବାଟରେ ଯା ଠିକ ନିୟମରେ ଚାଲେ ଠିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ ଈଶ୍ୱର ତତେ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ କବି ଲେଖିଲେ ଉଡୁଭି ନିଷ୍ଠିତିଆ ଭୌସ୍ତୈକ୍ଷଣ ଚୁତ୍ୟବ୍ଜ ଭବେତ ଯତ କରେ ଯାହାଙ୍କର ଦୁଇ ନୟନ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ରାତ୍ରି ସୂଚନା ଦିଏ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଷଡ଼ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଏ କରୁଛି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିବ ବର୍ଷା କିଏ କରିବ ହେ ପଣ୍ଡିତ ଥଣ୍ଡା ହବ ଗରମ କରିବ କିଏ ଗରମରୁ ଆଜ୍ଞା ଥଣ୍ଡା କିଏ ସେ କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଗତର ଷଡ଼ ଋତୁକୁ ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଦିନ ରାତି ଦିଗ ନକ୍ଷତ୍ର ମାସ ପକ୍ଷ ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ସେ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହିଲେ ବୋଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଦି ମୂଳ ନିଖିଳ ସକଳ କଳମ ସହାରି ହେ ମଙ୍ଗଳ ভুবন ভাস্কর অন্তরিক্ষে সমীরা সঙ্গে প্রভু ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଦି ଆପଣ ଅନ୍ତ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେଲେ ପ୍ରାନ୍ତ ଆପଣ ହେଲେ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଦିବସ ରାତ୍ରି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚନା ଯିଏ ଯୋଗାଏ ଉଡୁଭିଟିଷ୍ଟିଟିଆ ଭୂସ୍ତୈକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ୍ୟବ୍ଜ ଭବେତ ଯତ କରେ ଅହିଟି ସତ୍ୟ ଅହି କହିଲେ ସର୍ପ ସର୍ପମାନଙ୍କ ରାଜା ହେଲେ ବାସୁକି ବାସୁକି ଉପରେ ଯେ ଶୟନ କରନ୍ତି କବି ଲେଖିଲେ ଇଦଂ ଭୂତ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ତାହେଲେ ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦକୁ ଆଣିବା ବୋଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ମଣି ସୁନ୍ଦର ଯଦୁ ବୃନ୍ଦ Come
ଲତା ଆଳବାଳ ସଦୃଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ଯାହା ଲୋମ ମୂଳରେ ଆଳବାଳ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇ ହଉଛି ଦମ୍ଭୂତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହି ଜାଲମେ କୋକେ ବିରାଜ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଖଣ୍ଡ ତୁଳମୟ କବି ଲେଖିଲେ ଅହିତି ସଜିଆ ଅହି କହିଲେ ସର୍ପ ସର୍ପମାନଙ୍କ ରାଜା ହେଲେ ବାସୁକି ଉପରେ ଯେ ଶୟନ କରନ୍ତି କବି ଲେଖିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମଣି ସୁନ୍ଦର ଯଦୁବୃନ୍ଦ ପୁରନ୍ଦର ରୌପ୍ୟ କନ୍ଦର ଯଦୁକୁଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚାନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ କବି ଲେଖିଲେ ଅହିତି ସଜ୍ଜା ସୁସୁପ୍ତ କନକ ସ୍ରଗଧର ପାତୁବହ ଚକ୍ରପାଣି ନାରାୟଣ ଇଦମ୍ଭୂତ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକର ପଣ୍ଡିତ ଅଂଶିକ ଯାହାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୟାନ କଲେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଚକ୍ରପାଣି ନାରାୟଣ ଆଜିର ଜ୍ଞାନୀମାନି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ମହିଷୀ ମା ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୋତୃବର୍ଗ ସମସ୍ତ ପାଲାପ୍ରେମୀ କମିଟି ମହାଶୟ ମାନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ମୌସା ମାନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁପର୍ବ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂଯୋଜକ ଆୟୋଜକ ସମସ୍ତ କମିଟି ମହାଶୟ ମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଭୟ ପାଲାକାରଙ୍କର ତଥା ଏ ଗ୍ରାମର ଆଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ପାଲାପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କର ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶନିଶ୍ଚର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରହ କୁରିଷ୍ଟକୁ ନାଶ କରନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରିଚାଳିତ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି କଳାକାର ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ପାଲକ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ରୂପୀ ଗଙ୍ଗା ସବୁଠି ବିସ୍ତାରିତ ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଏମିତି ଅଖଣ୍ଡ ଅତୁଳ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହଉ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ନନ୍ଦ କୁମାର